आई होप लास्ट वीडियो मोर आपन को बहुत भल लगी जदि बा देखी ना चैनल को जाए जल्दी देखी नियंतु चैनल न्यू थे सब्सक्राइब निश्चय करेंगे जहाँफल न्यू न्यू वीडियो आपण पाखे जल्दी पहुँची जी। ये हूँ बोजिस्टिका लॉयर हाउस फैमिली बहुत बड़ बिल्डिंग देखिपे बहुत 50 वर्षर पुराना ये राजा महाराजा माने बसवास करथिले चारि पीढ़ीर माने रहुथिले सेतिपाई एते बड़ बंगला एते बड़ घर देखि परचंती। चलतु ता भितर को जीवा आउ भितरे कौन कौन सिस्टम रही आपण पाखक शेयर करी आपको देखी निश्चय। जमीती कि मु भितर को पशिली मत देखा मिलला बहुत सारा मूर्ति एथुरु जना पड़ा कि माने ख्रीस्टियन रोते ख्रीस्टियन फैमिली बोजिस्टिका लॉयर हाउस को मंदिर छोट सा मंदिर तो बहुत भाव में सुंदर भाव में सजा जाइए आको म्यूजियम रे कन्वर्ट करा जाइए केते डिजाइनिंग भाव में रखा जाइए देखिपे। वर्तमान जमी देखुंत 50 वर्ष तल सेमती थिला चारि पीढ़ीर फैमिली माने रोते तांको बापा जेजे बापा एमती चारि पीढ़ी से माने रोते से माने जहाँ व्यवहार करुले चेयर कांथर लगा जाइए फोटो एवं देखिपे घर केमिति तांकर थिला आगुरु ये बेडरूम जमीती कि मु आगू बढ़ी मते देखा मिलला गोटे छोटिया लकर भितर वाच बा घंटा से माने व्यवहार करुले पेन साइड रे लंठन वर्तमान भी जमी आम व्यवहार करुचे सेमिति से माने व्यवहार करुले घर को एमती भाव में से माने सजेकी रखुले कांथरे फोटो केमिति चेयर टेबुल केमिति रखुले सजेकी तापर साइड रे खट देखुचंती से माने व्यवहार करुले एमतिका खट बहुत स्ट्रांग थिला घर बहुत भल भाव में सजा जाइए आमे माने घर को जंती सजे रखुचे से माने मध्य एमती घर को सजे रखुले ताकू म्यूजियम भाव में कन्वर्ट करा जाइए। आलमारी भितर बहुत सारा आइटम फुलदानी आठी मेसीन भी मध्य रखुले एमती सिलाई मेसीन जहाँ ये बर्तमान देखुं से सेमती रखुले इसी एक्स्ट्रा ये लग जाए। सबुठारु इंटरेस्टिंग जिनस मत लगे रेडियो देखो से केमती रेडियो व्यवहार करते रेडियो शुणुले इलेक्ट्रिक रेडियो आम मैंने आगुरी केमी रेडियो यूज करते से यूज करते व्यवहार करुवा टेबुल उपर देखो टी कप फुलदानी आउ कांथरे कवर्ड करी लगा जाइए ता भीतर किसी जिनस रखा जाइए। ये जो लाइट देखुंत ये इलेक्ट्रिक लाइट नुह ये केरोसिन लाइट या केरोसिन द्वारा व्यवहार करुले एमती घर को सजेकी रखती देखु केते सारा आइटम घर जिनस आठी जहाँ सब से माने आगुरी यूज करते ये सब रखा जाइए केमती सुंदर भाव में सब व्यवहार करते सजेकी रखुले बहुत डिजाइनिंग बहुत मते भल लगिला म्यूजियम आसिकी ऑल फैमिली ये कांथरे फोटो लगा जाइए चारि पीढ़ी फैमिली फोटो एमाने रखिंट आमे जमीती फोटो को सजेकी घरे रखू से माने सेमती रखुले व्यवहार करुवा आलमारी केमिति डिजाइन भाव में रखिले। सबुठारु इंटरेस्टिंग जिनस मत देखा मिलला मृदंग बा बाजा केमिति माठिया को कलछी कि केमिति टंगेकी रखुले केमी देखो कबोर्ड रे केमिति म्यूजिक आइटम केमिति व्यवहार जहाँ व्यवहार करते केमिति रखा जाइए इठी ताकर कपड़ा किछि रखा जाइए ये कपड़ा से माने व्यवहार करुले जमीती कि मु आगु को बढ़ी मते देखा मिलला बहुत बड़ कूह जहाँ फल से माने कूह को व्यवहार करुले बहुत रिस्क नहीं मुझे वीडियो की नहीं लाइक तो बनता है भाई बहुत गभीर थिला कूह केमिति व्यवहार करते से माने कूह को ये पानी पीउथिले से माने केमिति आगुरु लंठन व्यवहार करते आमे जेमती लंठन व्यवहार करुले से माने सेमिति भी से माने लंठन व्यवहार करुले एमिति घर को माने रखुले सजेकी
ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ହଳ କରୁଥିବା ଯେଉଁ ଆମର ଲଙ୍ଗଳ କହୁଥିଲେ ସେମାନେ କେମିତି ଲଙ୍ଗଳକୁ ରଖିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏମିତି ହଳ କରୁଥିଲେ ଚାଷ କରୁଥିଲେ ଆଉ ଘରେ ଯେମିତି ଆମର ଯେମିତି କୁଟା ଯାଏ କିଛି ଧାନ ବା କିଛି ଯାହା ବି କିଛି କୁଟା ହୁଏ ହାତରେ ଆଉ ସେମାନେ ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ଅନ୍ଧୁଳି ଯେଉଁ ମାଛ ଧରା ହୁଏ ସେମାନେ ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ଜିନିଷ ଆଉ ସେମାନେ ପୂର୍ବରୁ କେମିତି ଶଗଡ଼ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ପୁରୁଣା ଓଟ୍ସ ଆଉ ସାଇକେଲ ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ସେମାନେ ଯାହା ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ଏଠି ତାକୁ ରଖାଯାଇଛି ଆଉ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ସେମାନେ କେମିତି ଆଗରୁ ଲଣ୍ଠନ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ କୁରାଢ଼ୀ ଟାଙ୍ଗିଆ କଟୁରୀ ଆଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ହାଣ୍ଡି ପିତ୍ତଳ ହାଣ୍ଡି ଷ୍ଟିଲ୍ ହାଣ୍ଡି ଆଉ ସେମାନେ ଏମିତି ସଜେଇକିରି ରଖୁଥିଲେ ଆଉ ଏମାନେ ସେମିତି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ତାକୁ ସବୁ ଆମେମାନେ ଯେମିତି ଆଗରୁ ଜିନିଷ ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ଟାଇମରେ ଏମିତି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଘରଟାକୁ ଯେମିତି ସଜାଯାଇଛି ଯେମିତି ମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମିତି ଲାଗୁଛି ମୋ ପାଖରେ ଜଣେ ଗାଇଡ଼ର ଥିଲେ ଲେଡ଼ିଜ୍ ଜଣେ ତାଙ୍କୁ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବାକୁ କହିଥିଲି ସେ ମନା କରିଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ପଚାରିଥିଲି ଏ ଜିନିଷ କ'ଣ ସତରେ ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ସେ କହିଲେ ହଁ ସେମାନେ ଏମିତି ଆଗରୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ସବୁ ଯାହା ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଆଗରୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ କେମିତି ଘରକଣା ଆଇଟମ୍ ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପିତ୍ତଳଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଇଟିଲି ଛେଞ୍ଚା ଆଉ ଏଠି କିଲୋପାଲା ଆଉ ଚାଲଧୁଆ ଟୋକେଇ କଡ଼େଇ ଏମିତି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲୁ ଏ ତାଙ୍କର ରୋଷେଇ ଘର ଯେମିତି ରୋଷେଇ ଘରକୁ ସଜାଯାଏ ସଜେଇକି ରଖାଯାଏ ସେମାନେ ସେମିତି ମଧ୍ୟ ଏମିତି ସଜେଇକିରି ରଖୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ଝରକା ପଟେ ସନ୍ ଆସୁଛି ଆଉ ଏମିତି ଯେମିତି ହାଣ୍ଡି କଡ଼େଇ ଯେମିତି ରଖାଯାଏ ସେମିତି ଏଠି ରଖୁଥିଲେ ଏଠି ମୋତେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ଭେରାଇଟି ଚାହା କ୍ୟାଟିଲ୍ ଆଉ ଲଣ୍ଠନ ବହୁତ ସାରା ଘର ଆଇଟମ୍ ସବୁ ଆଉ କବୋର୍ଡ଼ I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign. I feel କବୋର୍ଡ଼ ଭିତରେ କେତେ ସାରା ଠାକୁରଙ୍କ ଫଟୋ ଏମିତି ଠାକୁରଙ୍କ ଫଟୋ ବି ସେମାନେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ମିରରରେ ମୁଁ ଦେଖାଯାଉଛି ସେପଟେ କେମିତି ଆଗରୁ ଠାକୁର କେମିତି ରଖୁଥିଲେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଏମାନେ ସବୁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ଫଟୋ ବି ରହିଛି ଯେହେତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ତଥାପି ସେମାନେ ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଫଟୋ ରଖୁଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ ଆଉ ମାନୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଗରୁ ଘରକୁ ଏମିତି ସଜେଇକିରି ରଖୁଥିଲେ ମନେ ହୁଏ ଯେମିତି ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି ରହୁଛନ୍ତି ଏଠି କାନ୍ଥରେ ବହୁତ ସାରା ଠାକୁରଙ୍କ ଫଟୋ ଲଗାଯାଇଛି ଆଉ ଏ ଯେଉଁ କପଡ଼ା ଲଗାଯାଇଛି ଆଗରୁ କବାଟ ନଥିଲା ଘର ଭିତରେ ସେମାନେ ଏମିତି କପଡ଼ା ଲଗାଇକିରି ବସବାସ କରୁଥିଲେ ବହୁତ ଡିଜାଇନିଂ ଭାବରେ କେମିତି ରଖାଯାଇଛି ବହୁତ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ଠାକୁର ଏମିତି ସଜେଇକିରି ରଖୁଥିଲେ ଯେମିତି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ଏସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିବାରୁ ସବୁଠାରୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଜିନିଷ ଅଜୟ ଦେବଗନ ସାରଙ୍କର ସିଂହ ମୁଭି ଦୃଶ୍ୟ ମୁଭି ଏଇଠି ସୁଟିଂ ହେଇଥିଲା ଏମାନେ କେତେ ବଡ଼ ଡାଇନିଂ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ ଏମାନେ ଅଲ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ଏଠି ଡିନର ଆଉ ଲଞ୍ଚ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କରୁଥିଲେ କେତେ ବଡ଼ ଏମାନେ ଫ୍ୟାମିଲି ଥିଲେ ଆଗରୁ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ସାଇଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ଝରକା ବି ରଖାଯାଇଛି ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଆଇଟମ୍ ବି ଏଠି ଘରକଣା ସଜାଯାଇଛି ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେପଟେ ମିରର ବି ରଖାଯାଇଛି ଆଉ ଏଠି କବୋର୍ଡ଼ ଭିତରେ ବହୁତ ସାରା ଘର ଜିନିଷ ସବୁ ରଖାଯାଇଛି ଆଉ ଏଠି ତାଙ୍କର ଯିଏ ମେନ୍ ଘରର ମାଲିକ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଫଟୋ ଏଠି ରଖାଯାଇଛି ଲୁହାର ଡିଜାଇନିଂ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଲାଇଟ୍ ପଳେଇଲେ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ଦ୍ୱାରା ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ଆଉ କେମିତି ଘରକଣା ଜିନିଷ ସବୁ ରଖାଯାଇଛି ଚେୟାର ଟେବୁଲ୍ ଘଣ୍ଟା ଆଉ ଏମିତି ଘରକୁ ସଜେଇକି ରଖୁଥିଲେ କେମିତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଡିଜାଇନ୍ କରି ରଖିଛନ୍ତି ଯେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି ସେମିତି ଲାଗୁଥିଲା टेबुल उपरे फुलदानी एठी सोफा आउ एठी तांकर जे घर मालिक थिले घर ओनर थिले तांकर फोटो एठी लगा जाईची आ एमती घर को डिजाइनिंग भाव में रखुले माने। फ्रेंड्स वीडियो भल लगी लाइक शेयर प्यारा सा कमेंट देबे। चैनल न्यू थिले सब्सक्राइब करंतु बेल आइकन को ऑल को क्लिक करंतु जाक फल मोर न्यू न्यू वीडियो आपण पाखरे जल्दी पहुंची जिवो। तो रहुची बाय बाय टेक केयर।